Bendiciones a todos. Amados compañeros, que Dios les bendiga. Es una alegría para nosotros estar una vez más con ustedes como ayer. Ayer fuimos cortados durante el directo, pero hoy vamos a seguir haciendo la segunda parte de este video muy importante sobre Ewald Frank, el padre de todos los banamistas. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est encore hier du direct, nous ont obligés de couper la vidéo et ce matin nous tenons à faire la seconde partie pour aborder le thème Ewald Frank, le père de tous les branhamistes. C'est une question qui est posée à laquelle nous devons apporter des éléments de réponse à la lumière de la parole, parce que nous ne sommes pas des théologiens, nous sommes des serviteurs de Dieu et nous voudrons apporter des éléments de réponse en se basant sur la révélation prophétique de notre temps. Et pour cela, j'ai deux invités, un pasteur et un prédicateur, qui vont nous édifier encore une fois sur ce thème. Un parle français, l'autre parle anglais. Et moi, je ferai l'effort de traduire brièvement les différentes interventions en langue espagnole pour nos différents auditeurs. Mais avant cela, nous vous invitons à partager massivement la vidéo dans les groupes anglophones, francophones et hispanophones. Dios les bendiga, amados compañeros. Estoy con mis dos invitados. Y ayer debíamos plantear la pregunta a nuestro hermano acerca del ministerio del servo infiel de Ewald Frank. Donc hier nous étions en train de parler par rapport au ministère que Ewald Frank était en train d'accomplir ou en train d'accomplir présentement. Est-ce qu'il a réussi sa mission? Et quelle est l'importance aujourd'hui d'avoir un prophète messager vivant alors que nous voyons la confusion au sein du branhamisme? Okay, thank you very much. As we were saying yesterday to the Branhamists, Muchas gracias, como lo estaba diciendo ayer a los branhamistas, that this people is the people of God, este pueblo es un pueblo de Dios and he has been gathered and guided in the message of the prophet William Marion Branham. y es un pueblo que viene del pueblo de William Branham. But after the death of William Marion Branham, there was no prophets since 1965. But vimos que después de la muerte de William Branham hasta hoy no había un profeta durante este tiempo. And according to the word, Y según la palabra, in Matthew 24 verse 45, según Mateo 25:6, there will be a man who is going to play the role of the faithful bondman. habrá un hombre que vendrá para predicar un mensaje nuevo. And this man is revealed to be Ewald Frank. Y según este verso de Mateo 24, el verso 45, este hombre debería ser Ewald Frank. And Ewald Frank distributed the message of the prophet William Marion Branham all over the world. Y Ewald Frank distribuyó el mensaje de William Branham a través de todo el mundo. But we know that after a prophet, it is another prophet who is going to lead again and guide again the people of God. Sabemos que después de un profeta de Dios, es otro profeta de Dios que viene para continuar la obra de Dios. So in the absence of the prophet, it was Ewald Frank who played this role. And al ausencia de William Branham, es Ewald Frank que desempeñó este trabajo. As a priest, he distributed this message. Y este trabajo consistía en distribuir, en repartir el mensaje entre el mundo. So if you are a thunderist, Y si eres un tonerista, if you are a power thunderist, si eres un paratonerista, a gracist, un gracista, a legalist, un legalista, it means that you are now in the message of William Branham because that it was Ewald Frank who did that.
eso quiere decir que no, que eres parte del mensaje de William Branham porque el señor Frank lo está haciendo. But it is said that in Matthew 24 verse 48, But está diciendo en Mateo 24, el verso 45, that this man, the bondman, que este hombre que vendrá started behaving like an unfaithful. It started behaving in the wrong way. Tomará un camino que no es correcto. But as we know, the Laodicean age starts with the evening time. But sabemos que la edad de la Odisea empieza con el tiempo del atardecer. And we know also by Mark 13 verse 35. Y conocemos que según Mateo, Marcos 13, verso 35, After the evening time, después del tiempo del atardecer, we have midnight time. tenemos medianoche. So in 1993, Entonces, en 1993, an angel and a lamb el ángel y el cordero came down on earth, barraron a la tierra and they met a man y encontró a un hombre to play the role like Joshua after Moses. para desempeñar el ministerio de un profeta después de After Joshua, like Joshua after Moses. como Josué después de Moisés. And when in the vision, when he saw the lamb and the angel, Cuando en su visión vio el ángel y el cordero, before that there was an eclipse. había un eclipse. And today we have now the intelligence, we have now the knowledge behind it. Y hoy tenemos el entendimiento, la comprensión de estas cosas. And this prophet, this African prophet is telling you, Branamis, Y hoy este profeta les llama branhamistas. that before his coming, But antes de su venida, this eclipse that was over the world era el eclipse que estaba en el mundo. was the circular letters of Iwa Frank. Las cartas circulares de Wolfram distribuyendo en el mundo. And he, Kaku Philip, Y Kaku Philip he received a message, recibió un mensaje, the midnight cry, el clamor de medianoche, a message that sounds in the midnight, el mensaje que resona en el tiempo de medianoche, to bring back light para llevar luz, so that the child of God, the children of God will be saved. para permitir a los hijos de Dios que sean salvos. And this message Y este mensaje is telling you, te dice, come out, salgas, come out from Branhamism, sal de estas iglesias branhamistas, because you are now in the eclipse, porque estás en el eclipse. and you have to meet the bride. And you can, and necesitas salir para ir a la luz. You, the bride, you have to meet the groom. Y para encontrar a Cristo. So today, God is telling you, you Branhamists, you have to make a movement. You have to move from Branhamism to the living prophet. Entonces hoy Dios te está diciendo que tienes que salir para hacer movimiento del branhamismo para encontrar al profeta vivo de tu tiempo. If you stay in Branhamism, porque si quieras permanecer en el branhamismo, it is like you were Israel staying in the desert. es como si alguien está siempre en el desierto en Israel. But the promised land is not in the desert. Pero la tierra prometida no está en el desierto. But you have to move with Joshua to go to Canaan. Necesitas caminar con Josué para llegar a la tierra prometida que era Canaán. In the promised land. En la tierra prometida. So for that you need the message of the prophet Kaku. Por eso necesitas el mensaje del profeta Kaku Philip. So we are here to explain you that. Entonces estamos aquí para ayudarte a entenderlo. Don't stay in the desert to die. No quedas en el desierto para morir. But move with a new prophet that God has sent in this generation. Pero haz movimiento hacia el profeta que Dios ha enviado en este tiempo. Because in Hosea chapter 12 verse 14, porque según Oseas 14 verso 12, by a prophet, por un profeta, God took Israel from Egypt. God hizo salir Israel de Egipto. He took Israel out of Egypt. And tomó otro profeta para llegar.
Yes, with another prophet, y con otro profeta, he kept Israel in the promised land. condujo, tomó Israel para llegar a la tierra prometida. So this is a little bit the message that we want to tell you today, the new gospel, the good tidings that we want to tell you today. Así es el poco mensaje que quisiéramos compartir con ustedes, el evangelio para ese tiempo. May God bless you. Que Dios les bendiga. Know that the way is not finished. Que el camino no se ha acabado. You have to stay in the revelation with a new prophet who is Kaku. Tienes que permanecer en la revelación con Kaku Philippe. May God bless you. Dios les bendiga. Muchas gracias. Así vamos a también preguntar a nuestro hermano. Pero hay un verso que yo voy a leer. Il y a un verset que je vais lire parce que, vous savez, lorsque Dieu parle, il parle avec des codes. Et seuls les enfants ont la possibilité de pouvoir percer ce mystère parce qu'ils ont la révélation de qui est Kaku Philippe en cette génération. Et je vais lire un passage dans Kaku 152, le verset 52, afin que nos invités puissent nous expliquer clairement qu'est-ce que Kaku Philippe veut dire à Wolfgang, pour que nous, qui avons compris cela, on puisse toujours rester avec lui, mais vous, qui n'avez encore rien compris, puissiez comprendre la révélation de Kaku Philippe, sinon les paroles de Kaku Philippe à Wolfgang. Alors, dans Kaku 152, verset 52, il est dit, et donc, avant mon ministère, presque tous ceux qui cherchaient Dieu avaient déjà quitté les temples, églises et mosquées, et étaient rassemblés dans le message de William Branham grâce à Ewald Frank. Tout croyant du message de William Branham qui parle contre Ewald Frank, c'est un fils adoptif, rebelle et ingrat. Même un père qui devient ivrogne garde son identité, sa dignité, son respect de père. Est-ce que ici, on ne sent pas que Kaku Philippe est en train d'écrire une lettre de repentance à Ewald Frank? D'accord, vraiment merci beaucoup à vous. Muchas gracias a ustedes. Disposez-vous pour comprendre ce que le prophète vivant de votre temps dit. Estén dispuestos para entender lo que el profeta vivo de ese tiempo está diciendo. Un prophète ne parle pas de lui-même. Un profeta no habla de él mismo. Lorsqu'il y a un vrai prophète sur la terre, Cuando hay un verdadero profeta sobre la tierra, les enfants de Dieu font toujours l'exode vers ce prophète-là. los hijos de Dios salen para encontrar a este profeta. Ce type dont le frère Philippe parle ici, El ejemplo cuyo habla hermano Philippe, il y a eu Pierre qui a joué ce même rôle. hubo Pedro quien desempeñó este papel. Donc, lorsque Jésus a quitté la scène, Así cuando Jesús dejó la escena, il a dit à Pierre aussi de garder le troupeau. dijo a Pedro que tenía que guardar el rebaño. Quand Paul aussi est rentré en scène en tant que messager, Y cuando Pablo entró a la escena como mensajero profeta, donc Paul aussi n'a pas dit que Pierre est faux. y Pablo no dijo que Pedro era falso. Donc, ce que le prophète Kaku Philippe dit ici, Y lo que dice Kaku Philippe, el profeta, le prophète Kaku Philippe montre à l'humanité que él está mostrando a la humanidad, quand un prophète messager quitte la terre, cuando un profeta mensajero de la escena, la nourriture, puisque les enfants de Dieu sont encore sur la face de la terre, la comida, ya que los hijos de Dios están sobre la tierra, donc Ewald Frank était la personne dédiée, habilitée à distribuer cette nourriture-là. así Ewald Frank era la persona dedicada para distribuir, repartir esta comida. Et William Branham, tout son message qu'il a prêché, Ewald Frank a été la personne qui a distribué ça après sa mort. Y Ewald Frank era la persona apropiada que distribuyó los proyectos de William Branham después de su muerte. Donc comme Dieu est juste, donc Yeah. Dieu a été reconnaissant pour ce fait-là à Ewald Frank. Así Dios es justo y se agradece del papel que él desempeñó. Là où Dieu est mécontent de Ewald Frank, En la parte en que Dios está descontento de Ewald Frank, c'est que Ewald Frank ne s'est pas contenté seulement de distribuer des brochures de William Branham. él no solo distribuyó, repartió los folletos de William Branham. Lui aussi, il s'est fait un prophète où il a donné ses propres révélations. Él mismo dio su propia revelación como profeta. Donc c'est ce qui a endormi tous les branhamistes dans le monde entier aujourd'hui. Y lo que hizo dormir a todos los branhamistas en el mundo hoy. Donc Ewald Frank doit aussi lui aussi faire l'exode vers ce nouveau prophète qui est le prophète Kaku Philippe aujourd'hui. Y así Ewald Frank tiene que salir para encontrar al nuevo profeta que Kaku Philippe hoy. Donc Dieu dans son amour, dans ce passage où le prophète Kaku Philippe a cité, c'est Dieu, voyez comme c'est Dieu dans son amour,
tendant la main a Ewald Frank pour qu'il puisse se repentir avant de quitter la terre. Así es Dios que está tendiendo su mano a Ewald Frank para antes de dejar la tierra. Parce que Ewald Frank, la nourriture qu'il a distribuée, le prophète de son temps qui était William Branham, il a prêché des choses. Il n'a pas dit que dans ses prédications, après lui, il n'y aura plus de messagers. Il n'a pas dit ça. Y así Ewald Frank, quien distribuyó los frutos de William Branham, Emmanuel Branham no dijo que después de él no había más comida. Donc William Branham a dit une note ici que Ewald Frank doit lire ça pour savoir que William Branham a prévu qu'il y aura un autre message qui va venir et cette personne qui répond clairement à cela, c'est le prophète vivant Kakou Philippe. Y así William Branham cuando estaba vivo dijo una palabra que un profeta vendrá para cumplir el ministerio de Dios y es Kakou Philippe que lo está cumpliendo. William Branham a dit dans Super Signe, William Branham dijo en Super Señal, prêché le dimanche 24 juin predicado el domingo 24 de junio en 1962 en 1962 à Southgate, en Californie. en Southgate, en California, Estados Unidos. Au paragraphe 64, Párrafo 74, William Branham dit, William Branham dijo, un de ces jours paraîtra un prophète qui prêchera la parole originelle de Dieu. un día aparecerá un profeta quien predicará la palabra original de Dios. Vous parlez de moi qui vous parle de port de cheveux coupés Ustedes hablan de mí que les estoy hablando del cabello cortado ou quelque chose comme ça. o algo así. Attendez que vous entrez en contact avec lui. Esperan que entren en contacto con él. Attendez que vous l'écoutiez. Esperan que lo escuchen. Vous pensez que je suis dur vis-à-vis de l'organisation. Piensan que yo estoy duro contra la organización. Attendez qu'il apparaisse. Esperan que aparezca. Il restaurera tout ce que tous les années que le gazag a dévoré. Él restaurará todo lo que el diablo quitó. Ça sera un message qui paraîtra. Será un mensaje que aparecerá. Donc dans un super signe, William Branham a dit clairement qu'il est contre les organisations. Así, en una super señal, William Branham dijo que era contra las organizaciones. Donc dès que William Branham quitte la scène et que vous voyez au sein des Branhamistes, Así, cuando William Branham da la escena, ustedes ven en medio de los branhamistas, que vous voyez des tonneristes, que ustedes ven toneristas, que vous voyez les paratonneristes, que paratoneristas, vous voyez les gracistes, gracistas, quand vous voyez Branham est Dieu, Branham es Dios, quand vous voyez les franquistes, franquistas, quand vous voyez les colmanistes, colmanistas. tous ceux-là, ce sont des tendances différentes qui sont des organisations que William Branham de son vivant a condamnées. Todas estas personas son tendencias diferentes que William Branham mismo condenó. Mais William Branham a dit une chose importante. Pero William Branham dijo una palabra importante. Il a dit qu'il y a un autre message qui va venir. Dijo que hay un mensaje que vendrá. Donc Ewald Frank devait aussi tourner le regard de tous ceux qui croient le message de William Branham vers celui qui devait venir, qui est Kakou Philippe aujourd'hui. Así William Branham tenía que tomar la mirada de los branhamistas hacia Kakou Philippe que está presente hoy. Je lis encore dans une brochure encore de William Branham. Voy a leer una vez más un folleto de William Branham. Le compte à rebours. Cuenta regresiva. Prêché le 9e mois 1962. Predicado el 9 de diciembre de 1972. Au paragraphe 107. En el párrafo 107. Bon, nous savons que l'âge de Thyatire a été et n'est plus. Sabemos que la edad de Tiatira fue y no era más. Et que l'âge d'Éphèse a été et n'est plus. Y la edad de Éfeso era y no era más. Et l'âge de Philadelphie a été et n'est plus. Y la edad de Filadelfia era y no era más. Et nous sommes au 7e âge de l'Église. Y estamos a la séptima edad de la iglesia. À la fin de celui-ci, Al final de l'âge de la Odyssée. la edad de la Odisea, C'est ça le compte à rebours. es eso la cuenta regresiva. Au paragraphe 109. Al párrafo 109. Maintenant, nous sommes au 7e âge. Ahora estamos a la séptima edad. L'âge de l'église de la Odyssée. La edad de la iglesia de la Odisea. Et nous attendons ce grand messager. Y esperamos a este gran mensajero. Élie qui doit paraître une deuxième fois. Elías que tiene que aparecer una segunda vez. Au compte à rebours. Cuenta regresiva. Et dès que celui-ci paraîtra, Y cuando él aparecerá, alors ça sera l'heure zéro. así será la hora cero. Donc, William Branham a
clairement dit qu'il y aura un autre messager qui viendra. Así William Branham dijo claramente que un otro mensajero vendrá. Et que c'est le même esprit d'Élie qui a suscité lui, William Branham, dans le même âge de la Odyssée. Il doit susciter cet autre messager. Y así el mismo ángel de Elías que le llamó, este mismo ángel enviará un profeta en la misma edad de la Odisea. Et il a dit c'est cela l'heure zéro. Y dijo, será la hora cero. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 25:6. Es por eso que la Biblia dice en Mateo 25:6. Au milieu de la nuit, ça veut dire à l'heure zéro. En medio de la noche, es decir, a la hora cero, il y aura un cri qui va réveiller les vierges. habrá un clamor que va a despertar a las vírgenes. Et celui qui crie à minuit à l'heure zéro, c'est le prophète vivant Kakou Philippe. Y aquel que está gritando a la hora cero es el profeta Kakou Philippe. Donc tous ceux qui sont des tendances franquistes, Así todos los franquistas, colmanistes, colmanistas, Branham est Dieu, Branham es Dios, qu'ils sachent que leur prophète, le même esprit qui était sur William Branham, est aussi sur Kakou Philippe. Il doit faire les autres pour venir vers Kakou Philippe. que sepan que el mismo Dios que era sobre William Branham, el espíritu de Elías, este espíritu está siempre con Kakou Philippe y deben salir. De la même manière que l'esprit qui était sur Moïse Como el espíritu era sobre Moisés est venu sur Josué. y vino sobre Josué. Donc Josué n'est pas un lévite, mais Josué était un Éphraïmite. Donc Josué n'est pas un Éphésiens 4. Así Josué no era un levite, sino era un efraimita, pero no era también un Efesios 4:11, sino un profeta. Donc de la même manière que l'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée pour garder le peuple. Por lo tanto, el espíritu que estaba sobre Elías y vino sobre Eliseo para guardar el pueblo. Donc aujourd'hui, le même esprit qui était sur William Branham, le même esprit d'Élie, c'est le même esprit d'Élie qui vient susciter le prophète Kakou Philippe. Donc toute l'humanité aujourd'hui doit venir croire le message que prêche Kakou Philippe pour qu'il soit sauvé. Así el mismo espíritu de Elías que estaba sobre William Branham, este mismo espíritu está con Kakou Philippe y la humanidad debe venir a él para ser salva. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Vamos a tomar una palabra sola de los dos para terminar, porque hoy cuando hablamos de Kakou Philippe y hablamos de su mensaje, es un mensaje intercontinental, es un mensaje mundial. Este mensaje viene para despertar las vírgenes de Mateo 25:6. Él habla francés, él habla inglés, yo hablo francés, español, pero todos tenemos la misma fe, porque Dios cuando envía un profeta no es solamente para su país, como los banditos branhamistas, como los banditos evangélicos, sino su mensaje viene para las vírgenes que están en Asia, las vírgenes que están en América, las vírgenes que están en África, las vírgenes que viven en el océano Atlántico, porque el Dios de Elías es el Dios de los espíritus de los profetas. Vous donnez parole pour terminer. Okay, thank you very much. And we want the Branhamis to keep in mind something very important. Llamamos la atención a los branhamistas para retener algo importante. The faith that saves is the prophetic faith. La fe que salva es la fe profética. Take the Bible from Genesis to Revelation. Toma la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. You will not see any person who has been saved without a living prophet. Nunca verás una persona que fue salva aparte de un profeta vivo. So as a children of God, as a child of God, si eres un hijo de Dios, si eres un hijo de Dios creado por la palabra, your prayer should be, God, where is our living prophet? Y oración debe ser, Dios, ¿dónde está nuestro profeta vivo? We need a living prophet. Necesitamos a un profeta vivo. If it is not your prayer, si no eres tu oración, then you are lost. Eso lo has perdido. Because in the absence of a prophet, porque cuando el profeta no está presente, it is confusion. Hay confusión. And we can see that the message of William Branham is now divided into many isms. Y podemos ver que el mensaje de William Branham es dividido en muchos ismos. All this confusion leads to hell. Y toda esta confusión lleva al infierno. So a child of God will ask himself some questions. El hijo de Dios debe preguntarse a él mismo preguntas en su corazón. Why we are on earth and we don't have a living prophet? ¿Por qué estamos sobre la tierra y no hay un profeta vivo? Has God already abandoned us? ¿Dios nos ha abandonado? No. No. He says no. No. So you have to pray for God to give you a living Necesitas prophet. orar a Dios para recibir a un profeta vivo. And if William Branham take you
out of from denominations. Si William Branham les tomó de las denominaciones, It is not to let you die in the desert. no es para que ustedes puedan morir en el desierto, It is to bring you to the promised land. sino es para conducirles a la tierra prometida. And if Moses died on the path, Para ir a la tierra prometida, and Joshua cannot be your pastor, Josué no puede ser su pastor, Joshua cannot be your priest, no puede ser su sacerdote, he cannot be an evangelist, no puede ser un evangelista, he cannot be an apostle, no puede ser un he apóstol, cannot be a bishop. no puede ser un obispo. Joshua is a prophet. Josué era un profeta. And as the Bible said, and my brother already said it right now, Como mi hermano lo estaba diciendo, y como la Biblia lo confirma, it has been said to Joshua, enviará un Josué the same way I was with Moses, como yo estaba con Moisés. it is the same way that I am working with you. Así es como yo también trabajará contigo, And Josué. Joshua had and the thus said the Lord in his time. Tenía las palabras de Dios en su tiempo. And today, the living prophet, the Joshua of our time, is the prophet Kaku Philip. Y hoy el Josué de nuestro tiempo es Kaku Philip. I invite you to read this message. Yo les invito a leer este mensaje. Go on www.philipkaku.org. Go y tienes que ir en www.philipkaku.org Go on App Store or Play Store y vayas en Play Store, App Store and download the application Prophet Kaku Philip Official. en descarguen la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial. You cannot judge a man without listening to him. No pueden dar un juicio a un hombre sin poder escucharlo antes. We are in the seventh age, Estamos en la séptima edad, Laodicea. la Odisea, And Laodicea starts with the evening time. y empieza con el tiempo del atardecer. It doesn't stop at the evening time. No puede pararse en el tiempo del We atardecer. have to continue. Tenemos que seguir adelante. Midnight cry, Medianoche, cock crow, el tiempo de la mañana. and after the cock crow we have the morning time. Tenemos el tiempo del canto del gallo y de la mañana. So Branham this is the call for you, and you have to repent. May God bless you. Así, Branhamista, es el llamamiento que hacemos para que ustedes puedan arrepentirse. Que Dios les bendiga. Pasteur Sidoine, vous donnez parole en quelques secondes pour dire au revoir aux Branhamistes et aussi leur permettre de prendre conscience que Dieu a progressé et n'est plus avec William Branham, n'est plus même avec Errol Funk, mais avec Kaku Philip, qui est le prophète vivant de ce temps présent. D'accord. Donc je termine par ce passage, Ecclésiaste 9:4. Yo termino por este pasaje, Eclesiastes 9, el verso 4. Car Porque pour celui qui est lié à tous les vivants, por el que está liado con los seres vivientes, il y a de l'espoir. hay esperanzas. Car un chien vivant Porque un perro muerto vaut mieux qu'un lion mort. merece la pena que un león muerto. Car les vivants savent qu'ils mourront, Porque los vivientes saben que van a morir, mais les morts ne savent rien de tout. pero los muertos no lo saben. Il n'y a plus pour eux de salaire, No hay por ellos un salario, car leur mémoire est oubliée. porque su memoria es olvidada. Donc la Bible déclare Así la Biblia declara, qu'il y a encore de l'espoir pour tous les vivants. hay esperanza para los vivos. Alors que vous avez cru le message de Branham, Mientras que ustedes han creído el mensaje de William Branham, vous êtes vivants. ustedes están vivos. Vous avez encore la possibilité de croiser un prophète aussi vivant comme vous. Tienen la capacidad de encontrar un profeta vivo como ustedes mismos. Mais comme vous ne l'avez pas encore croisé, nous vous le présentons que le prophète vivant là, c'est Kaku Philip. Como ustedes no lo han encontrado todavía, nosotros le presentamos para que saben que es Kaku Philip. Et la nature même explique cela. Y la naturaleza lo expresa. Il est dit dans Ecclésiaste 9:4 Está escrito en Eclesiastes 9:4 que un chien vivant un perro vivo vaut mieux qu'un lion mort. vale la pena más que un león muerto. William Branham était un grand prophète de Dieu. William Branham era un profeta grande de Dios, Il a révélé les sceaux. reveló los sellos, Mais William Branham n'est plus vivant sur la terre aujourd'hui. pero él no está vivo más sobre la tierra hoy. Oui, donc c'est Kaku Philip qui est là. Así es, Kaku Philip que está presente, C'est lui qui est le prophète vivant pour notre temps. es él el profeta vivo de nuestro tiempo. Donc vous devez aussi vous abaisser Ustedes tienen que
arrodillarse pour accepter la main tendue de Dieu au travers de ces Africains. para aceptar la mano extendida de Dios a través de este negro africano. Donc aujourd'hui, Así hoy, sachez que si vous mourrez, sepan que si ustedes mueren, que vous avez rejeté le... allá de la cortina, Il a vu des gens avec qui il a vécu. vio personas con quien vivió. Et puis Branham a dit Y él dijo que lui, il ne va pas supporter le jugement d'une autre génération. Él dijo que no va a soportar el juicio de otra generación, Mais il va supporter le jugement de ceux avec qui il a vécu. sino soportará el juicio de aquellas personas con quienes él vivió en su Nous sommes tiempo. en 2022. Estamos en 2022. On n'a pas vécu avec William Branham. No vivimos con William Branham, Mais nous sommes au temps de Kakou pero Philippe. estamos en el tiempo de Kaku Philippe. Acceptez le prophète de minuit que Jésus-Christ a prévu pour vous. Aceptar al profeta de medianoche que Jesucristo les prometió. Allez sur Play Store. Vayan en el Play Store. Tapez le prophète Kakou Philippe. Ustedes tienen que escribir Kaku Philippe, Téléchargez le livre du prophète Kakou Philippe. descargan su libro Et lisez. y lean. Si vous êtes réellement animé par l'esprit de l'île, Si ustedes tienen realmente el espíritu de Elías, vous comprendrez mieux la prédication de William Branham qui dit la profondeur appelle la profondeur. entenderán más la predicación de William Branham que dice la profundidad llama a la profundidad. Si c'est le même esprit de l'île qui est sur Kakou Philippe, Si es el mismo espíritu de Elías que está sobre Kaku Philippe, il y aura attraction. habrá una atracción Et puis vous allez croire ce message, vous serez y sauvés. ustedes van a creer este mensaje para ser salvos. Mais si dans vos cœurs vous refusez, Pero si en su corazón ustedes lo niegan, vous n'avez jamais été la postérité de William y Branham. ustedes nunca fuiste la posteridad de William Branham. Vous avez été simplement comme un greffage à l'humanité. Usted solo fue como una persona que se pega a la humanidad como algo peligroso. De tout temps, ceux qui ont cru en des prophètes morts, Siempre aquellas personas que creyeron en profetas muertos, ça a été toujours le démon du spiritisme. era siempre el demonio espiritista. Oui, Moïse était vrai. Sí, Moisés era verdadero. Mais quand vous arrivez au temps de Jésus, vous devez accepter Jésus vivant. Pero cuando ustedes están en el tiempo de Jesús, tienes que aceptar a Jesús vivo. Vraiment, je pense que vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Pienso que ustedes lo han entendido. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Estamos con ustedes. Y estaremos también haciendo videos con nuestros hermanos. Y para que ustedes puedan beneficiar de lo que estamos diciendo. Porque Dios está vivo y está hoy con Kaku Philippe. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Obrigado.